It's time to have break for first and second grades. It's time to have break for first and second grades. Saatnya istirahat untuk kelas 1 dan 2. Saatnya istirahat untuk kelas 1 dan 2.
biasa aja. Oke, stop. Oke, biasa aja. Ya. Kalau ada yang belum dimengerti boleh ditanyakan ya.
Hmm.